Haino Haiti R07C 1928 Marini Khungsa Auto Truck Malkhung Lahar Party Mongo Kalai Shago Dokuman Ka Khorok ba Borok ni Mong Ritik Das Chondon Sarkar Mridul Roy Nirmal Bhumik Tipuling Das Party Mong Tangsalo Sipahi Jala Board Guard Beskango Salbro no Tharlia Hastewala Lahar Party Mong Party Malirok Haino Haiti R07C 1928 Marini Khungsa Auto Truck Malkhung Lahar Party Mongo Kalai Shago Dokuman Ka Khorok ba Borok ni Mong Ritik Das Chondon Sarkar Mridul Roy Nirmal Bhumik Tipuling Das Party Mong Tangsalo Sipahi Jala Board Guard Amsayo Koptama Shoimaka Tangsalo P R07C 1928 Marini Auto Truck Malkhung Baite Shaudrun Haike Samungo Tangan Mani Sipahi Jala Amsami Dikta Sondon Sarkar Nidul Roy Nirmal Bhumik Puling Das Siaba Sipahi Jala Board Guard Beskango Showikeno Breakfell and Atomsa Filzati Tapa Borok Malkhung Abo Bai Belai no Shago Dokumanga Malkhung Shapao Pasazag Dikta Sondon Sarkar Nidul Roy Nirmal Bhumik Puling Das Abri Yagulo Fire Service ni Adong no Koptama Horka Amsani Logoro Party Mung ni Koptama Mankeno Party Mung Thayo Faye Shago Dokuman Jab Khoroba Borok no Bishal Gorbo Khakse Sakham no Gotalang Ritanga Fire Service ni Adong Ro আমরা ফায়ার সার্ভিসের একটা রিং পাইলাম যে বিশালগড় নৌকা ঘাটে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা গেলাম গিয়ে দেখলাম একটা গাড়ির নাম্বার হলো TR07C1928। আমরা ওখান থেকে এই 5 জনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আমরা আনছি। এটা কি গাড়ি আসলো? এটা হলো টাটা এসি গাড়ি। কয়জন আহত হয়েছে? এখানে 5 জন আহত হয়েছে। Belai Malkhung Doi Chalok Ma Bagri no Lahar Party Mongo Klanya ni Nangkha A Malkhung Hlei Shoi Khnar Kha Amsang ni Logoro Bishalgor ni Shimi Asis ni Kokthum Chini Khorang